Okay, so maminsan pa'y naimbag nagsapa kayo amin. Datayo nga dato'y gimungan. Yan para kayong agbuy-buya. Pakibagam di takabay mo nga hangkang nagmimisuot. Okay? Isang tayo. Yan, taraksakan tayo nga ag-adal iti saon niya po Diyos. Our topic, iti topic tayo, ure-urehan tayo maghantay. Ampay lang ito lang. I-close effective dito ito may isa. Alpha-flash. Al-flash niya dito yung TV. So, madiday last na video tayo gati. Kung nakita mo sino tinang equal din, ni Ross Samo. Makikita yan, diday. Last na tayo. So, makita nyo kati sulang talaga 13. Well, now, iti topic tayo is entitled Joy in God. Joy in God. Nakita ko na ito yung basbasak, before pa lang di summer camp. Na-struck nga ito kay matak dita. Joy in God. In try, I started nga mangkita iti kasanong pandayon. Ito yung mensahe. And praise God, tayo suwit adalin tayo tata. Amo yung ito yung panahon, nagrigat na iti ag-ragu. Amo yung bari? Nagrigat iti agbalin sa bali gamin ti ragsak, sa bali ti ragu. May lukano kuma. Lukang kanak eh. Ha? Gasing yan. Ragsak. Well, tas na parehas. Iba doon man. Ganta. Datsak. Nya nga eh. Joy Mango? Sabali gamin iti joy, sabali iti happiness. Iti happiness katwada iti happenings. Iti joy is fruit of the Holy Spirit. That encouragement ni Apo Diyos kada tayo is joy in God. Kung nagtatay nga narigat iti agrado, iti Diyos, nuada ka iti dareksen. Sabay? Nagrigat iti agrado, no problema mo kasano nga bilangon ti kwartam. Wino, nuada iti pasama. Kas di may nga kabsat nga kuna na biman nga nag-message kanya hindi sapa kuna na nga lupay paya tapta kaapay wanta nagsasarunong nga natay dagiti the relatives ni iti bangir iti mother side iti father side tata iawid da pay dijay kapamilyaan min madamdamanan lupay paya. So, in-encourage ko lang tayo suna, dito yung verse nga yung text ko. Amin tayo, ada iti pagdandanasan tayo, ada amin iti pagdaldalanan tayo. It's either problema, it's either danag. Kada tayo nga parents, kung may iti panunod nga, ayun, nag-enroll manan no next week, sa nung atati pag-enroll, dagiti daw bing tayo, pag-uniformida, matrikulada. Adoon lagi da umay kasla nagrigat nga kun kunang ano maminsan kun di na rin pa tibagi nga awan samet Dios agkarara ka kumat. Wino no maminsan kun kunang nga ayun. Agsuswelduak mat nung apay adama ti kwarta kung apay na kang mautangan na. Di ba? Apay adama da gijay da or somewhat nga pati ti saruna. Salunat nga kasakit ka at kung kunang mapay nga nga nagkasakita. So, ano lagi da reasons nga mang suppress ijayarab utayo iti Diyos. So, nga very timely, maybe, I guess, kararag ko nga balin ko nga very timely that yung message kada tayo mamin. As kumani Berkin, pas pangarian naggarding ka, iti, yari, mula-mula ka rin, dumdumat na gana.
Ha? Pulunchay. Kasi nga mulang mga tradisyon naman. Pulunchay. So, as pangarin yan, in kargang, tiyamin nga kabailang nga nag-garden, pagkatapos idinapan ni G Market, pipiano tabla-tabla lang, kanya. Nung may tabla-talo, adi pa'y, uy, lawan ti bunga tinaglingkatan. Kas ano nga may baga, kasla nagrigat nga ibaga nga praise the Lord. Wala? Na nagrigat nga mga ibaga nga praise the Lord. Pagkatapos, mukhang ka palang ag-aron. Marina pa pala, nakrigat pa rin ako ng hallelujah. Yan. Ngayon, adalin tayo, tapos ka-start praying nga maliliwa tayo iti sa ni Apo Diyos. Joy, iti Biblia tayo, is other term na is glory. You know, boast. Ang nga diya kinapalangguat, ano, di ka boast. Di nga, mangparigta. Mangparigta, ken karigta. Kung na naman laan na yan. Bilig. And then, iti may sapay is the joy is rejoice. Aring na is rejoice in God or joy in God. Na uray ti Greek na katangko nga may pronouns bayan yun. Yeah? So let's go to our text. Iti Romans chapter 5 verse 8 to 11. Kita nyo kalinya, maulit-ulit dito yung verse ng susarin tayo. Nang habang maulit, ado dagi makikita na mystery na dahil nga verses. Pakibasa tayo. But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Tuloy. Much more than we now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Okay, before nga tuloy tayo, so dahil piman di ay pagtaktakderan tayo nga no, before the cross ni Jesus, masapul akseptaran tayo ni Jesus. But after the cross, isuna pinang-akseptar kada tayo. Takunan na ito nga, while we were yet sinners, Christ died for us. Ang tayo nga, awan mo tikunan na ito nga, nagbabawi tayo, basol tayo. Tapos namatay ni isuna kada tayo, han na conditional, itayat ni Apo Diyos kada tayo. Inted na ti full blast, once and for all. Iti cross, iso nga, dinalpas ko na it is finished. So, iso na pinang-akseptar kada tayo, saan na tayo pinang-akseptar kanukuanan. Okay? So, nga ko na naman tayo, Philippians chapter 2, amo tayo di dyan, na nag-act iso na sa servant, in mind, na nag-humble pay, tapno pagserbian tayo, pagserbian na datayo. Baka kung ayo, agserserbi tayo kaniya po Diyos, saan? Iso na pinagserbi kada tayo. Di lang panagserbi tayo tatagat bunga di panagserbi ni Apo Yesu Kristo. So garot niya isuna tinailay nga foundation ti amin nga aramidan tayo. Di panagserbi tayo tatan alpasen nga inaramid di Kristo. Di amin nga aramidan tayo mapanagdaydayo inlay amin dayta ni Apostle Paul. Di foundation amin dita kat ni Apostle Paul. Now, dito ay sarsaritaan natin natayan na iti cross. Sarsaritaan na justifyan tayo baba iti dara, na-save tayo, dahil umay nga tribulation, umay nga rigat. Then verse 10, basa yo. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Okay. So dito'y manan nadakamat the word nga reconcile. Na-reconcile tayo iti Dios babaen tinatayan ni Apo Yesu Kristo nga karkaro pay kiti nga save tayo tata gaputa nagbiag isuna. Tanon na tayo ni Kristo Jesus according iti 1 Corinthians awan serbina iti pamati tayo. So kung ni Apostle Paul no hanga nag-ungar ni Apo Yesu Kristo then mangan tayo uminom tayo no matay no bigat matay tayo. Nang gaputa nag-ungar ni Kristo adaan tayo iti rason nagdayaw ken kuana. Ituloy tayo iti verse 11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement. Okay. Dahil di puntos ko. And not only so, hanlaeng nga dagitana.
Saan laeng nga dagijay nabanggit iti verse 8, verse 9, and verse 10. Nudikat, saan laeng nga dagitada, nudikat pay, iti rag-o, iti Dios. And not only so, but we also joy in God. Wala ta kitaan. Inawat tayo, tinatayan ni Kristo, sabay? Inawat tayo, ti pamakawan na, babaeng itinatayan na iti cross, di nagsayasayan, iti dara na, na-reconcile tayo ti Apo, because iti verse 10, we are enemies of God. Gapudya natayan ni Jesus, gapudya dara ni Jesus. Na-reconcile tayo iti Ama, babaeng ka na Apo Yesu Kristo. Therefore, hanlaan garod nga agpatengga ityaw. Nudikat, iti verse 11, we need also to joy in God. Ragsakan tayo, dagito'y da nga naawat tayo. Amen? Ragsakan tayo, dagito'y da amin nga inaramid ni Kristo para itibawat maysa kada tayo. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Babaan ka ni Apo Yesu Kristo. Adati present ko kada kayo tata. Adati present ko kada kayo maramdama. May panggap iti joy. Ngam dito'y, the joy in God is through our Lord Jesus Christ. Why? Iso natin ang i-reconcile ka na tayo, Ginato. Dara na di nagsayasay nga ng 30 pamakawan ka na tayo. Iso na itinang ikapiya ka na tayo, though we are enemies of God. At doon nagito'y da na inaramid ni Apo Yesu Kristo, ngam amo tayo nga saan mat ngayon may ni Apo Yesu Kristo, no awan mat iti function iti Ama, nga nangibaon kan po na. So we joy in God, babaan ka ni Apo Yesu Kristo. Amen. Amen. So kunana, and not only so, but we also joy in God. Through our Lord Jesus Christ, by whom we have now, receive the atonement. Iti atonement is agtakder dayta nga 3 words. Atonement kat ti simple na meaning na is at one moment. Get you? Atonement at one moment. Natay ni Kristo para karatayo amin. At one moment, nagsayasay, tidara na para kada tayo. At one moment, in reconcile na tayo iti Ama. So dahil tati mawagan nga atonement. But there's no atonement no awan tidara. And haan nga agbalin nga tidara ti padi wino pastor ti agsayasay because nalpas tidara ni Apo Jesus. Saan nga mabalin nga tidara iti baboy ken manok. Hangaw manay iti dara, wino saan nga agbalin ti dara, ti babuy kan manok, wino kalding, wino baka, wino pusa, wino anyaman di tadang animal, nga iso ti pagapuanan iti atonement tayo. Once and for all, at one moment, it's the blood of Jesus Christ. Ililate ka na kayo ti foundation, iti word nga joy in God. I-compare tayo. Dahil mati procedure tayo, dahil mati model, dahil mati method tayo, nga mga at-adal iti Biblia tayo, comparing spiritual things to spiritual. Let's go to Matthew chapter 51, verse 10 to 12. Matthew 51, verse 10 to 12, dito'y dinagbasol ni David, kani Bathsheba, inpapatay na pa di asawa ni Bathsheba, tapno kastar at maala di asawa na. Psalm 51. So, Matthew. sorry. So, inpapatay na ni Uriah. David na ito, may samari. The man after God's own heart. Inpapatay na ni Uriah. So, nagbasol isuna sa murder. Then, inala na ni Bathsheba. Adultery. Inala na dayta, and then naduktalan. Ang sikrito na daytang naduktalan.
Hanga nagrebilde iso na, napan iti Diyos. Ket kunanat ta, iba sa'yo, Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. okay, amo ni David, na naawan di ragko ti salvation na. Hanga naawan di salvation na, no di kat naawan di joy of his salvation. Saan nga napukaw di salvation ni David? No di kat tinapukaw di ragko ti panakaisalakan na. So kuna nga restore unto me, O God, or create in me a clean heart. Amuna nga narugit yung puso na. Amuna nga madi di espiritu na. Kahit na nga ipa-overall iti Diyos. Kahit na nga ma-born again, iso na. Din pagtalawin ti presensyam, din pagtalawin ko mati espiritu kanyak. So amuna nga dati espiritu kan kwa na. Amuna nga dati Diyos kan kwa na. Unlike kan Saul, nga pinmanaw ti espiritu kan kwa na. Ni David saan? Gaputa, nagpakumbaba nga dagos. Then i-restore mo kanya the joy of your salvation. Very, very important that you read ko. Taoy ko nang namati ka munga dagayang tirag-uti Diyos ken ka, sayang. Si kadya namati nga kaslang pasan mo ang mundo. Muyo ba din? Kaslang si kalaang tada problema ng tao. Kat adu mo tirason tayo kumanga grado. Saan nga gaputa awan ti kwarta kat saan nga grado awan pakibiyang deta kwartam ken biyag mo inunagan mo iti bagbagan deti sa ni Apo Dios agrado tayo gaputi narami ni Kristo iti cross. Deta lang tirason. Amen. Kat kunang mahana ni Apo Dios lang ti mangpakita. Ungam mo. Yan. So, kada gito'y da nga Israelite, during the time iti Great Tribulation, dahil iti encouragement niya po Diyos kadakwada, iti libro ti James. Dahil ito da nga Israelites, ngumunag iti Great Tribulation, kuna lagi ito da duma nga uray katayo, kat umunag iti Great Tribulation, ay kat respeto na lang kadakwada. Bayan nyo, taday sudat yung umunag, tayo pa iti marapture. So ba? Right. James chapter 1 verse 1 to 4. James, a servant of God, the Lord Jesus, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Okay. Siputan niyo nga iti libro iti James kat naka-address dito it's not for the body of Christ, no di kat naka-address dito ikaragi is scattered 12 tribes of Israel. Umunag ti Israel iti Great Tribulation. Kastoy iti inbilin ni James. The first pastor iti Jerusalem is no other than James. Una na to, my brethren, na kayo nga kakabsat ko, count it pure joy when you fall into diverse temptation. When? No. Right? No sumanglad kayon ton, no may kayon ton, iti permi nga panakatemta. Saan lang nga temptation, iti lasag, temptation nga mangibalos, temptation nga pumatay, temptation nga mga ramid iti madmali. Kuna na to, count it pure joy. When you count it all joy. The mga version is pure joy.
Ibilang yukit di nga rag-uyo dayta. Taapay. Apay nga ibagbagana dayta. Wen ta masapol maamuang nga itipan na katisting itipamatin. Ket ti maibunga na ket kinaanos. Ken panagito. Hanmo nga mabalin nga kuna nga matisting dayta pamatin no awan ti pakatistingan na. Kayat mo nga mabibibibing nga kanayo. Kasano nga may bagang nga kayam nga magna, no ang ka nga magna. Dito pa'y may isa nga baby nga no, winuubing nga rugyan nga magna, kat mo na isip, bakit kung anyati ko na tilalakay? Anyati sao tayo, may gurot. Kasiya na. Kan ka na laton. Masiksik nam, lablabak mo. Di ba? Nung nutin na matya, na ito black, nauntan lang yan, naawan! Uy! Dito nalawag, kunana to, umunod kayo, karagay pakatistingan niyo, ibilang niyo dayta. Nakirid niyo. Iti ibagbaga na ito tribulation pa. Awan tayo mati-tribulation. Kikitlaang matidalalanang tayo. Sakari? Makorektar tayo mo, kusta? Dan na minsan nga nangasabat may. Ingatok di imak na hindi nagkararada. Ang kumad nga nakukuutan nga agkutkuti gayang di imak siguro ay nagkararada. Iya daya bishop ko dyan likod. Dinulpas di altapol, kuna nakikigan niya. Okay, spiritista ka. Kuna na yung sa mga congregation. Okay, spiritista ka. Kaya apay magpasok. Apay mo nasabi! Apay nasabi! Ay, imam! Ay, kararay! Kuna na kanya na eh. Uy! Ayaw, mali na dyan na. Kuna congregation ka naman dahil sa kumuha. Ang token ko na nga, okay. Okay. Kung napanan yung kwarto ka, nagkakarada ka. So nga nagdalinak na aware. So nga di adamot di ay best friend ni Angie, ngayon may dito church. In-apply na mo din yung kakarada nga eh. So mga panakan ko naman nga sinarod sinarod. Apay ba mga sapol ikasto-kasto, apay daba ano yung tingnan, di iman o agkasta-kaste, so itong ipakay di iman niya. Oro! Nung minsan, nadadagyan na makorektar kada kayo. Tapay, perfecto tayo, tanong mas dapat korek tayo ano. Ay siya? When? At dahito iti ibagbaga na tribulation. De nakaro nga riga. Diyaw machumor kada tayo. Ti ama no ada pagkurangan ti anak. Ungtang. Sama rin? Nanto pa iti Proverbs nga mo nga dayo ti baot ka rin yung ko. Hanot nga lati ko baot. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Maturity is knowing how to deal with this situation. Nala? Hanga itarayang sitwasyon. Now, so dayta encouragement niya po Diyos kadapat-padakwada nga count it pure joy, hanga pure ukos. Nala? Hindi nga nung tupay nga maupokos kanya ng mother siya nga maumayla ta. Nung maumay, dahil 20 unit nga, nung maungtan piman, agal-alat ipasayan. Now, let's go iti Nehemiah chapter 8 verse 1 to 10. Kita nyo kanina ito, very important na makita tayo how God is dealing kadag ito the Israelite. During the time of exile,
naibalod na gito'y da from Jerusalem, idinadadal the first temple, binalod na gito'y da Babylonian da isuda at napanday ijay Babylon, inalada da isuda Jerusalem, napanday isuda ijay Babylon. Tata, agsangit na gito'y da nga Israelite, anyay kat dalagaruda iti presensya iti Diyos kalakwada, napukaw na pailan di jay nga bendisyon. And yet, pinalubusan man na sulat ti Apo nga sumubli i Jerusalem after 70 years. Agas mo. After 70 years, imagine ang dahil tama taon mo, Marisol? 69. O, kurang pa ito, 1 year. Yeah. Nabalod da, and then simubli da. Kasto iti kaistorya na di jay. Ureman i jay ko, tapno mas clear, di ay NLT, tapno na nalaklaka nga basahan siya. Sige ko. And all the people gathered together as one. All the people assembled with unified purpose on the square just inside the water gate. They asked Ezra the scribe to read out the book of the law of Moses, which the Lord had given for Israel to read. So on October 8, Ezra the priest brought the book of the law before the assembly, which included the men and women and all the children old enough to understand. He faced the square just beside the water gate from early morning until noon and read aloud to everyone who could understand. All the people listened closely to the book of the law. Ezra the scribe stood on a high wooden platform that had been made for the occasion. To his right stood Shema, Ananiah, Uriah, and Maaseiah. To his left stood Pedaiah, Mishael, Malchijah, Hashum, Hashabana, Zechariah, and Meshullam. Ezra stood on the platform in full view of all the people. When they saw him open the book, they all rose to their feet. Then Ezra praised the Lord, the great God, and all the people chanted, Amen, Amen, as they lifted their hands. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. Okay, tapay. Imagine niyo data, tinagkakadwa gamin da Ezra, da Nehemiah, da Shealtiel, dagitoy da tinagkakadwa nga nang patakder ijay Second Temple. But, idadada ijay Babylon, awan ti word. Awan di pan nakausto nga pan nakaibasbasa dagitoy da nga lintag ni Moses tati nakasurat pailaan nita is the law ni Moses. But idirugyanan da itoy da Isra ni Isra ket pani dirugyanan nga mangbasa di saon ti Dios kadakwada iti verse 5 nya kuna na toy the people ket timbakder da karag saksaka da dagiti da tao. Then in verse 6, Ranata, and then Ezra praised the Lord, the great God, and all the people chanted Amen and Amen. Okay? As they lifted their hands, they bowed down and worshiped the Lord with their faces on the ground. So, nagdayo tagay, manggawa nga nakakasta. Nakakasta. Diba? No, iala tayo reaction daan. Hindi. Okay? Nga, saludsod kanyak, din na isang gayem nga pastor, sa nung ngay nga kneel down, di pukul sa ka na, ito malaging piman gayam, pukul sa ka na, di pastor. O, hantayo nga ako na nga, makawat niya po Diyos. Okay? And if you praise kayo tata, is the Holy Spirit is in us. Every day, every minute, any position, mabalit yung magdayo, kanpo na. Then, verse 7, basa yun. Then the Levites, Joshua, Bani, Jehoiada, Jamin, Akub, Shabbatai, Hodaiah, Maaseiah, Kelita, Azariah, Josabad, Hanan, and Pelaiah. Then Ezra
people in the law, while everyone remained in their places. Siguro kayo. Dito mo, nagpili kayo tinagang tibing. Okay, tuloy. They read from the book of the law of God and clearly explained the meaning of what was being read, helping the people understand each passage. Okay? So, dito, so titrabaho ni Ezra. Mo yun ni Ezra at theologian. Padi na theologian. So, nga kaya na nga ma-explicar, ikakastan, itilo. So, nga hanga po tayo Israelite, kakita Israelite, katamudan itilo. Dahil ito ni Ezra, isunat na nang-explicar. Malagip yun ni Philip. Di kinamat na, di may isang yunok. Di Acts chapter 8, na kuna nang basbasahan na, apay mawatang na basbasahan. Kasi kuna na ito yung yunok nga, saan mo mabasak, no, ang saan mo mawatak, no, ang mang-explicar. Na pa ni Philip. Okay, pakawat ng gusto. Tuloy yung basa. Then Nehemiah the governor, Ezra the priest and scribe, and the Levites who were interpreting for the people said to them, "Don't mourn or weep on such a day as this, for today is a sacred day before the Lord your God." For the people had all been weeping as they listened to the words of the Lord. Okay. Then, And Nehemiah continued, "Go and celebrate with the feast of rich foods and sweet drinks, and share gifts of food with people who have nothing prepared. This is a sacred day before our Lord. Don't be rejected and sad, for the joy of the Lord is your strength." okay. Pinaramid da, idadadan, iti Jerusalem, ready para iti panangapatakdarda, iti da ito'y second temple, kaya nagraman yung wall of Jerusalem. Nagmay-maysada. May mesada, nga nusubsubray, kanang, tin mo kalagay na duma. Ang kayong maupay, kauupay piman, ta idinapandan, awanan di templo. Kauupay piman nga mangkita ti sitwasyon da, nga kaslang nga, apay nga, perpermi nga makurkurapay da. And yet, kunan na ito'y nga, be strong, for the joy of the Lord is your strength. You see that? Iti situation nga kadaan tayo, nga dadagsan, na presently nga dadagsan ti ayan tayo. Adamang kamkamat kada tayo nga problema, kan kamkamatan tayo nga problema, wino dadagsan, ti kasapulan tayo is the joy of the Lord. So the encouragement ni Apostle Paul, iti body of Christ is, we need the joy, we need to rejoice in God. Maraydayo ti Diyos. Amen. Amen. So let's go back. Let's go man, iti Proverbs 24 verse 10. Amo yun nagkantsaw ni Solomon no mamingsan. Nagkantsaw ni Solomon no mamingsan kaya't nasakit. Nung pudnuman. Sige ba sa'yo? If If thou thou faint in the day of adversity, thy strength is small. You see that? Kung maupay ka, iti tsimpo, iti guruod, o ino problema, kito-kito, data strength mo. Haan nga ti strength kat di tumakder lang dito yung pulpito. Eso ba? Di realidad. So, layo mali. Amen. Mga amin tayo, limabas iti direction. Eso ba? Ni Angie, dia direction mi, maray. Makito-kito iti strength. Tatangan na awan, at daon mo na. Now, di saon ti Dios, if thou faint in the time of adversity, your strength is so small. Your joy in God is so strength. Meaning, awan ka yung fellowship mo iti Diyos. Awan ka yung anay nga kalit. Awan lagarudan ti joy mo kadagi ti tao, wino kadagi lubong, wino business mo, wino kasasaan mo, ang kakalangan mo pagdarte ako. Di ba? Gusto na lang garo ti mong kapit sa kinta. Amen? Amen.
Kung mo nagkararag ka, nagtalog ka, nagdaydayo kang tiyapon, nalpas deta, rinumor ka, maya na, man, awit mo man. Pas lang nga, hindi siyong di ay problema mo dyan ay tiruangan mo, napag ka nagkararag tiyapo, kung nalpas ka nagkararag, awit ka man. Araw. Yan. John chapter 16, verse 32 to 33. Amin na gito'y preparation ni Apo Dios para kalagito na disciples na nga munag karagay Great Tribulation. Niya ko na nakalakwada. No. Proverbs pa, John. John 16. Bilin na amin dito ni Apostles, kalagito na disciples na preparing for the kingdom, preparing for the coming kingdom. But before the kingdom comes, kumaypay dahil nga revelation na. Base. Behold, yes, now come, the days shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone, because my Father is with me. Okay. 23. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Nagpintas ng encouragement, sakay. Amen. Nung muna kayo, Great Tribulation, na kayo mga disipulo ko na ni Jesus, be of good cheer. Amen. Because I have overcome the world. Ipakpakita na karagito yung disciple na ni Apo Jesus na overcome na tilubong. Di ay kumatibasihan. Hanga di erik na. Hanga di feeling. Yeah? Nadinig yun yung kanta nga, feeling. Oh, feeling. So nga kapilitan na din nga, feeling nga, feeling. No, no feeling, awan. No, mayat ti feeling, mayat man rin. So nga, led by feeling, hanin nga faith. But for us, agyaman tayo. Dahito iti para kada tayo nga siputan tayo. Nagito'y na diniscuss tayo ng encouragement ti Apo para kada ito'y na Israel. Napintas nga pag-adalan tayo sumad tayo iti kunan iti Romans 15 verse 4. Nanyaman nagito'y na naglabasan nagito'y na Israelite at pag-adalan tayo. Examples tayo, admonition tayo. But for us, sublian tayo di Romans 5 verse 8 to 11. Romans 5 verse 8 to 11. Kunan nga, but God commendeth His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Ulitin tayo, awan pailalang koneksyon tayo kani Kristo na tayo ni Suna para kada tayo. Awan pailang koneksyon tayo. Ang tayo pailang na nagpababawit basol tayo, ang tayo pailang na namamu, ang tayo pailang, awan pulos. Yan. No connection at all, and then saan tayo pailang na iyanak? Awan tayo pailaan data. Ang pailangan na iyanak, nagiti parents tayo, kan lulu tayo. That was 2,000 years ago. Now, verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. The puntos is, in may kada tayo, di ay natayan ni Kristo kat naibilang tayo. Di ay dara na nga nagsayasay na ibilang tayo. Di ay salvation para tapnusan tayo nga maparigatan ti tribulation, na iraman tayo nga safe tayo dyan. And then, tayo nga kabusor na, iti verse 10, na i-reconcile tayo. Na i-reconcile tayo iti Diyos. While we were yet, nga tayo kat enemies na i-reconcile tayo. Then, taliyay ti status tayo, agrabu tayo marudan, iti Apo. Okay? Agrabu tayo kat bilangat, dagitoy da nga sumagmamano, nga mabalin tayo nga bilangan. Joy in God in atonement. Gapo jay at one moment nga inaramid ni Kristo, ijay ti pagrabuan tayo iti Dios. The atonement na is di nadakamat ijengato. Ijay nadakamat ijengato, nya dagitoy da nga produce iti atonement na to'y datayukat natay ni Kristo para kada tayo. That's one. We are justified by His blood. Napalintag tayo, babalan ti dara, na isave tayo, iti pungtot. And then, na-reconcile tayo, kas may isang kabusor, kopat, na-reconcile tayo iti Diyos. Okay? And then, na-save tayo, sure tayo daytan.
sure tayo iti life ni Kristo. Iso nga, very, very sure tayo iti salvation tayo, gapuanan tanag ungar ni Apo Kristo. That's number 6. And then, tuloy na dayta, and not only so, but with joy in God, babaen iti atonement. The atonement na ulitat, di da aming inarabid na iti nato. So, dagitada iti rason, saan ka nga grag-o gaputa timama ka iti natengmukin. Diba? Numampay, agragsak tayo amin. Diba niya? Gaputa no next Sunday, so amin ti alam tot isot lutuom amin, amo pa no gragsak dagito. Amo pa no gragsak amin dagito no puro nga dagida natengmo ti lutuom dito baka sisimangot da amin da nabubusog ka no ganda pa nagkita ti. Okay, now. So, adamin di kada, but iti mainayon tayo pa. Iti mainayon tayo nga rason why we join God. Let's go iti rejoicing book. Every time we tackle about the joy or rejoicing, don't forget iti Philippians chapter 4, verse 1 to 13. Okay. Iti Philippians chapter 4, verse 1 to 13, ti set up na daytoy kat adada Judias kani Sentaichi nga agkabusurda wino namati da nga ingam andang kalaan ako nga muno niya iti rason ya siguro di may sa nataba nalukmag wino nakutong di may sa antanga mo no niya ti gapon no apay nga apa dagitoy da nga duwa ngam kunan ni Apostle Paul kunan at verse 1, therefore my brethren dearly beloved and longed for my joy and crown da kayo nga iliwat nga kakabsat da kayo iti rag-ukan corona. So, stand fast in the Lord, my dearly beloved. Firm kayo kuma iti Diyos. Da kayo, you have your joy by standing firm. Okay? You have joy kuma tiragu tayo by standing firm iti Diyos. Nanyamang nagruod ti biyag, nakatakder tayo ti Apo. That's our joy. Joy in God by standing firm. And then, una na tuwing verse 2, na-encourage nyo da isuda, dagita, kakapa nga dagita, that they be of the same mind in the Lord. I-focus na ganin ko nga kat iti Apo, masulbar dayta. Yeah? And I entreat thee also, through yoke fellow, help this woman which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. Tata, verse 4. Basa yun? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Mindoan na ngayon baga, agrag-u kayo iti Apo, wan ibagak manan, agrag-u kayo, rejoice. Mga sabali man ba sabali panunod ko nagag ka pagkagumatang iti shampoo nga rejoice ato ko nang nga rejoice rejoice. Then kuna na to you joy in God, verse 5, let your moderation, we know gentleness, we know humility or meekness be known unto all men, the Lord is at hand. Humility, gentleness. Joy in God by humility. May isang rag-u tayo, may strength tayo tibiyag kat humility. Numaminsan kahit mga makaungot ngayon, itatal na malaan na nan. Saan rin? Wow, kasalamat dati kahit mga makaungot. Isamot aso ka. You rather choose nga hang na bumalis. Numampay si Kati dihado, yet you chose na kalmado. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. So, let's join God by humility. Okay? Uray na tayo ti may dadanas, basta saan na tayo ti dadanas. Okay? Then, let's joy in God in prayer. Let's joy in God in prayer. Verse 6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication
With thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So no sikap at adaan kahit sentro, dagiti gobsun, iti problema, wino dadagsan, wino mabalin nga pakariribukan. Let's go to prayer. Manay day tang, karunan tayo, tiragpo tayo. Amen. Gusto ba? Kararag tayo. So, marag ito yung the Grace Believers Prayerful. Amen. Now, let's joy in God with sound mind. Kasano? Verse 8, kunana, basa yun. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Think of these things. Dagita na amin na binanggit na ta. Joy in God in sound mind. Kanyati makita nga honest. Kanyati makita nga trustworthy. Kanyati makita dita nga pure. Kanyati makita dita nga lovely. Kanyati makita nga good report, virtue, praise. So ti panunutan. At no kastagat han nga mapiktaran dahil iti mabaling nga mapiktaran. Ayos ba? Napada si ba di ay nabitray? Amen. Kasi lang ako, awan ko. Then nung nakita mo din ang betray king kanya, itsura na. Pimitas, kimuha po. Di ba? Ada di one time na yung kadamot din ang i-promise kanya kay dia grugi ang nagpastor ini kung na di pastor nga bibali ang kamadanagan tulungak sika. I know, hindi ko akit din nagkibak-kibak tangkid din. Kung apa yun, may di jay may nga di jay madingar inak na ano kararga ko, Lord, ay ayatak dito nga kapsat, naman pa'y madmariya di panunod ko, Lord, ay ayatak dito nga kapsat, ikararag kulat ta dito nga kapsat, ikararag kulat ta iso na uray no. You know that? Eventually ka na po, nagwapo, hindi nasabi ko kung nagwapo. Joy in God, iti sound mind. Amen. Kaasi tayo ngayon, may stress tayo, ba't nga sakit, timaykid na? Oray, sige, alo lagi may panaganan tayo nung amoy ba? First nga mapiktaran no na-stress ka. Dahil tarupang mismo, dahil tauban ka na. Dahil ako stress. Parang sakto pa, inabak na ito ba ni Mother Sean? O, maranawa, dahil post na, dahil Kingdom, Storm Kingdom. First time yung nakuha ni Sunaya Dragon na niya. Anak pa niya na pa ni Storm Kingdom. Anak pa niya na pa dito Dragon. Nakaapanan dito. Baka malalama. Dagta nga nagtutugaw dito. Present dito. Bollywood. Wala mo. Wala. Ano ko na nga po yung uban na. But once na umay iti sang sound mind gamin nga ikat tayo. Nalakakangag suspitsa. Nakakangag judge. Nakakangag hukum. Problema ang timagbagi. Ang mga problema ang datang kanun. Ay naragsak nga mga ay oray mo naragsak maya na imay mas datang na kamulagak na sardinas. Ay ang kamulagak at tawon mo tiulo na. So, joy in God in prayer, joy in God in sound mind. And then, iti verse 9 to 12. Dito tinapintas. Basahin mo ka dito verse 9 hanggang verse 12. Those things which they have both learned and received and heard and seen in me do, and the God of peace shall be with you. But I rejoice in the Lord greatly, that now alas your care of me hath flourished again. Wherein you were also careful, but you lacked opportunity. Not as I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things
instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer indeed. Okay. Kayak nga na ibabain, kayak nga aglaplapusanan, kayak nga nabisin, kayak nga nalamlaminan, anyaman whatever state. Kunanti sa unti Diyos, no, pag sumalan tayo amin dahil join God in every situation. In victory or in defeat. In wants or in needs. In nothing or in full. Let's join God that time. Amen. Amen. Malagip yun ni Apostle Paul nga naibalot. The Acts chapter 16. Yung nangyari. What happened? Sorry. Ganun din nagyari, di naipabalutan na. Di minga na ayata, di naibalutan na. Di Roman soldiers kat na na-save na is Roman Church by Israel Gospel. So, pati ba't lang di fellow na nga prisoners, tayo may sa nga time that nabit di sunod di snake. Di ko na dapat at ipasok na kaya dapat sa snake room. Nagpakita ni Job ni God kanya na awan pasok din. Kanya gapulang tin nagyari kanya na pasok na. So, hindi ka basta tingulong na nag-preach kanya dapat. Okay. Imagine na niyo ni Apostle Paul with Silas. The Acts chapter 16, right? Begin at verse 26, hingga na 36 or 31. Naibalo, di sa iman. Nakalak. Nakalak di saka. Ngam, hanggang nakalak di ngiwa. Samanya naramid da. Nagkantada ito Diyos. Minsan, kaslangahan tayo nga mo teramidan tayo, ta nakalak si ima tayo. Minsan, hanti yung amon, kasano tayo nga magna, hanti yung kasano nga ikastati yung kimakder. Hindi at kaya tingiwa tayo lata nga mangibaga at pamadaya at That's joy in God. That's a pure joy in God. So ano na tayo, magmagna tayo iti problema, saan nga mo tinaduma, nakaisong ka siguro mabibiyaan dahil, hindi at handa nga mo, kasano lagi ay burden mo iti darag iti secret burden behind iti panunot mo. Adulag ito'y da nga mabalin nga ilamlamang mo siguro nga makayat nga mamuan, gapuanan ta kababain. Dati tartarayam, nasaan mo nga mo. Yeah? Nyaman nga sitwasyon na nakagagalutan ti ima tayo, nagraman ti saka tayo, panunot kanakon tayo. At least, nga nakagalot ti niwat tayo. Let's ask God in prayer. Let's ask God for help, for His mercy. Let's present our everything to God. So in every situation, we have joy in God. Amen. Amen. Ngayon sigakat di umal, kang makasao, nagsao ti panunot, nagsao ti mata, nagsao ti nakon. So awan iti rason, tak makastakat hantayo nga present amin iti Diyos. Iti mabalin tayo nga ibaga. Tayo sunalaan iti Diyos nga adda iti biyag tayo. Mauray iti kabasitan nga whisper tayo. Uray ito kaya iti saan tayo mo may bagaket maawatan na. That's the reason why our last verse iti Philippians 4 verse 13. Ako na nata. I can do all things through Christ which strengthens me. Yes. I can do all things through Christ. He strengthens me. favorite verse pa rin lang. Naman yung may karkarga da ita, no ada iti sports yu, kata yung may karkarga yan iti pantalon yu. May karkarga yan iti sapatos yu, that's not the context. Yeah? That's not the battle na kampunan na ito. No? Mapan ka makibuksing, di battle mo yung jacket, mangabak ka, di ada trophy. Dito ihan may suti, purpose na dita. So we can do all things through Christ, which is strengthening us. Diba? So, let's go back to our text na mangibagbaga na kunana iti verse 11. And not only so,
but we also joy in Marilayo to Diyos. Kaya danado tayo. Thank you. Salamat sa niya Diyos di mapadayawan. Amen.